परम पूज्य दादिमा साध्वी ঋতন্তরজির সান্নিধ্যে কলকাতাবাসী গত 11 আগস্ট 2026 মঙ্গলবার এক অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই উপলক্ষে শহর জুড়ে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পরম শক্তিপীঠ বাৎসল্য গ্রামের ব্যবস্থাপনায় এবং কলকাতাবাসীর সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলো ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। দিনের প্রথমার্ধে হুগলির তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায় লোকনাথ মঠের সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে এক বিশাল গুরুপূজন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল 7:30 দীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। ফিরে আসুক, নাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। ফিরে আসতেই হবে, কারণ আমাদের ইতিহাস অনেক কিছু লুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে অনেক কিছু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি ইতিহাস খোঁজেন তাহলে দেখতে পাবেন গোটা ভারতকে একটা সুতোই বেঁধে রেখেছে সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি। এটার পুনর্জাগরণ হওয়া প্রয়োজন এবং সাধু সন্ত মহন্ত সাধ্বী পেতাম্বরাজি দিদিমা সবাই মিলে আমরা এই কাজটা কাঠবেড়ালির মতো করার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করব যুব সমাজ জেনজি তারা শুধু রিলে থাকবে না, তারা রেলও তৈরি করবে। তারা শুধু ছবি তুলবে না, তারা নিট থেকে সিপ সবকিছুই বানাবে। তো একটা সমাজ গড়তে গেলে আমি যুব সমাজের অংশ হিসেবে বলছি, একটা সমাজ যদি ভারতকে বা সমাজকে আপনি শক্তিশালী করতে চান, যুব সমাজকে শক্তিশালী করতে হবে। সারাদিন মাতাজির সাথে কাটানোর কিছুটা মুহূর্ত যদি অসাধারণ লেগেছে। উনিও ছিলেন, ওনার অভিজ্ঞতা আমি আগে শুনি, উনি সারাদিন ছিলেন। এরপর সকাল 10:30 দাদিমা ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান সফল আয়োজনে দীক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন সুরেশ কুমার अग्रवाल ও প্রদীপ कुमार जौरानी। हम लोग आज सवेरे 8 बजे के करीब यहाँ से प्रस्थान किया तारकेश्वर। तो सबसे पहले हमारा कैंप है दीदी माँ का, हम लोग सावन में कैंप लगाया है जो कावड़ियों की सेवा के लिए, उसका हमने उद्घाटन किया। दीदी माँ उसका निरीक्षण किया। वहाँ से हम लोग भैया, हमारे प्रिय भैया, हमारे आदरणीय संटू पान जी, लोकप्रिय विधायक के साथ में हम लोग तारकेश्वर में दर्शन के लिए गए। भैया ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा के रखा था दर्शन के लिए। हम लोग 15 मिनट तक मंदिर के सामने में, इस भीड़ में, सावन के महीने में 15 से 20 मिनट तक हम मंदिर के सामने में हम लोग खड़े रहे। पुजारियों ने 5-6 पुजारियों ने मिलकर दीदी माँ को दर्शन करवाया, फूल मालाएं चढ़ाई, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और फल चढ़ाया। उसके बाद दीदी माँ का स्वागत पंडित लोगों ने, वहाँ के आचार्य जी लोगों ने किया। बहुत ही खुशी का माहौल था। दीदी माँ को बहुत अच्छा लगा क्योंकि 300 साल पहले ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था और मंदिर की दुर्दशा जो हो रही थी, अब संटू पान भैया ने का मन द्रवित हुआ कि दिल्ली मंदिर में जाते थे तो लगता था कि ये क्या रवैया है, क्या तरीका मंदिर का, जाने का रास्ता नहीं है, आने का रास्ता नहीं है, कावड़ियों की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है। तो एक टीएमसी वालों ने एक ऐसे नेता को उसका चेयरमैन बना के रखा था कि वो हिंदू समाज के लिए कुछ सोचने का उसको फुर्सत ही नहीं था, क्योंकि ये हमारा हिंदुत्व का मामला था और इसमें लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। लाखों कावड़िया लोग सावन में 1.5-2 महीना, 1.5 महीना, ये 15 दिन बंगाली सावन चलता है, फिर हम लोगों का अग्रवाल मारवाड़ी हिंदू समाज का सावन का समय रहता है, जो कि 29 अगस्त तक ये सावन का महीना चलेगा। इसमें लाखों यात्री दूर दूर से, जगह जगह से कावड़ लेके आते हैं और उस मंदिर का भार जो है, अभी हमारे प्रिय सीएम साहब शुभेंदु अधिकारी जी ने बहुत बड़ा फंड अलॉटमेंट किया है वहाँ के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए। जैसे काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसी तरह से हमारे तारकेश्वर में भी उसी तरह का कॉरिडोर बनाने का बात चल रहा है। भैया उसमें लगे हुए हैं
और हम भी भैया के साथ में, हमारी धर्मशाला भी है वहां पर मंदिर के बगल में, श्री हनुमान परिषद, उसमें अभी हम लोग कांवड़ियों की सेवा करते हैं। 24 रूम है हमारे वहाँ, एसी रूम है, 2 हॉल है, मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। और हम भैया से यही, हमारा जो वात्सल्य ग्राम बन रहा है काशी विश्वनाथ के बगल में, जो 80 कट्ठा में वो वात्सल्य ग्राम का निर्माण होगा, उसमें 20 एकड़ में, उसमें कई तरह के प्रकल्प हमने अभी विवरण स्टेज पे सभी के सामने में रखा था, क्या क्या वहाँ के प्रकल्प दीदी माँ ने रखा है। उसके लिए हम संटू पान भाई साहब से अनुरोध किए हैं भैया से कि उसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए और वहाँ की पब्लिक जनता का भी पूरा सहयोग चाहिए। उस निर्माण होने से वहाँ का पब्लिक को, वहाँ की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि दीदी माँ तो रहने आएगी नहीं, ये लोगों की सेवा के लिए वो वात्सल्य ग्राम बन रहा है। उसमें सैनिक स्कूल भी बनेगा, उसमें चिकित्सालय भी बनेगा, उसमें प्राथमिक विद्यालय भी बनेगा, गौशाला भी बनेगी, कई तरह के प्रकल्प उसमें हम लोगों का, दीदी माँ का प्रकल्प जो वृंदावन के हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से हम लोग बनाने की बात चल रही है। यही मेरा सभी से अनुरोध है कि दीदी माँ के इस पुण्य कार्य में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় আয়োজিত বাৎসল্য বাণী অনুষ্ঠান বিকেল 5:30 শুরু হয়। সেখানে দাদিমা নিজের দিব্য বাণীর মাধ্যমে ভক্তদের জীবনকে আলোকিত করেন। বাৎসল্য গ্রামের সেবা, সংস্কার এবং সমর্পণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই অনুষ্ঠান কলকাতাবাসীর জন্য এক অতুলনীয় উপহার ছিল। 50 বছর বাদে লোক জানাতে না একটা বাঁচার আলাদা জায়গা পেয়েছে। আমরা কালকে দেখেছি দ্বিতীয় স্বাধীনতা অনুভব করে। দেখুন, এটা দ্বিতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে কেন? কারণ বাংলায় এমন পরিস্থিতি ছিল যেখানে যুব সমাজের চাকরি বলতে চাকরি চুরি ছিল, ভালো রাস্তা বলতে রাস্তা চুরি ছিল, ভালো বাড়ি বলতে বাড়ি চুরি ছিল, জল বলতে জলটা পর্যন্ত চুরি হয়ে যেত। তার সঙ্গে সনাতন সংস্কৃতিকে তো যা মনে এসেছে যেভাবে অত্যাচার করা যায় করেছে। মা দুর্গার মূর্তি ভেঙেছে, কখনো বলা হয়েছে জয় শ্রীরাম বলা যাবে না, বললেই মার। কখনো হনুমানজির মূর্তি ভেঙেছে, কখনো মা শীতলার মূর্তি ভেঙেছে, কখনো মা কালীকে প্রিজন বানিয়ে করেছে। তো এইসব দেখে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে বাংলার মানুষ ভেবেছিলেন যে এটা যদি চলতে থাকে বাংলাদেশ আর বাংলার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাই তারা সবাই মিলে একজোট হয়ে সনাতনী হিন্দুরা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাই, আমার তারকেশ্বরের মানুষকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। এবং সব প্রতিটা মানুষ মনে করছেন এটা একটা দ্বিতীয় স্বাধীনতা। তাই বাড়িতে বাড়িতে হর ঘর তিরঙ্গা, আমরা বাড়িতে বাড়িতে পতাকা দিচ্ছি এবং মানুষ যাতে সেই পতাকা মর্যাদায় বাড়ির ছাদে রাখেন, তারপর আবার মর্যাদায় সেখান থেকে নিয়ে এসে আবার যাতে সুন্দর করে আলমারিতে তুলে রাখেন পরের বছরের জন্য। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পপতি গিরিধারী লাল গোয়েঙ্কা, শ্যামলাল আগরওয়াল, सुशील चौधरी ओ अंजनी धनुका। उत्साह भर गया, हमें एक नई एनर्जी मिल गई, नया उत्साह मिल गया तथा वात्सल्य का क्या अर्थ होता है यही सही मायने में हमने आज पहचाना, मैंने आबोध किया, अनुभव किया और अनुभूति की। हम अपने गर्व से, खुशी से प्रफुल्लित हो रखे हैं और पूरा आनंदमय हो रखा है। हमारा कलकत्ता ही नहीं, पूरा बंगाल दीदी के आगमन से आनंदमय हो गया। जय दीदी माँ की। बचपन से माता रानी की पूजा की है। जब मुझे पता चला दीदी माँ मेरे यहाँ आ रही है तो मुझे उनमें माता रानी का ही स्वरूप दिखा और मुझे यही लगता है कि उनके आगमन से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश सब पवित्र हो गया। परम पूज्य दादिमा साध्वी রীতন্তরাজির কলকাতা সফর শহরে আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এবার আজকে অনুষ্ঠান পুরো বাংলায় আর পুরো বিশ্বতে এনার গুণগান আছে। আর ইনি হিন্দুত্বকে নিয়ে বাংলা যেভাবে উনি লড়াই করেছেন, এইভাবে প্রত্যেকটা রাজ্যে গিয়ে এনার আশীর্বাদ, ইনি মোদিজিকে প্রতি শ্রদ্ধা করেন। আর আজকে এনার দর্শন করে আমরাও অনেক গোয়েঙ্কাজির অনুপ্রেরণা, সুশীলজির অনুপ্রেরণা আমরাও দর্শন করতে পারলাম। আজকে এইসব এনাদের আমি দর্শন করে পেয়ে অনেক ভাগ্য আমাদের ভালো কি আজকে মায়ের দর্শন হলো। আর এত সুন্দর অনুষ্ঠান, আর বাংলাতে তারকেশ্বরে এত বড় আশ্রম করছেন,
মানে বিরাট ব্যাপার। বাংলার মানুষ এটা ভোগ করতে পারবে, এখানকার বাচ্চা, এখানকার জনগণ এটা ভোগ করতে পারবে, এটাই আমাদের আশা কি এটা তাড়াতাড়ি তৈরি হোক। আমরা নিশ্চয়ই ওর মধ্যে টান মান ধ্যান দিয়ে, আর আমরা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী, সন্টু পানও এসেছিলেন বিধায়ক, মানে এনার সবার একটা প্রেরণা নিয়ে এটা তৈরি হবে। আমরা এর মধ্যে সাথে থাকবো আর সবসময় আছি। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে কলকাতার সকল ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দাদিমার সান্নিধ্যে এসে নিজেদের জীবনকে ধন্য করার সুযোগ পেয়ে